नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सप्ततितम अध्याय दुर्जय जरासंध वध शतस्तरी ए संवाद। श्रीशुक उवाच सुक बोलंती शुद्ध मने इंद्रप्रस्थरे एक दिने सभार मध्ये धर्मसुत संगते घेनी चारि भ्रात सुसाधु ब्रह्म ऋषि जन ब्राह्मण आदि चारि बर्ण वृद्धे अछन्ति पूजा भाव स्वज्ञाति संबंधी बांधव एहांकु करी सावधान चाहिण कृष्णर बदन सभारे जोड़िबेनि कर कृष्णଙ୍କୁ बोले नृपवर भोदेव शुण सावधाने जे राज सुयर विधाने तोर विभूति देव गण पवित्र परम कारण ताहांकु तोर पाद गते पूजिबी महायज्ञ मते एणु मोहर मन खेद कर तू ए यज्ञ संवाद एणु मोहर मन खेद कर तू ए यज्ञ संपाद तोर चरण अविरते जे प्राणी चिंते शुद्ध चिते निश्चल चिते करी ध्यान मुखे गुणंती तोर नाम सेवंती उपवास व्रते वेद वचन शास्त्र मते से तोते करंती प्रणाम तू अपवर्गर कारण हे देव देव नर हरि जे तोर पादे सेवा करी सेवार फले जेते लाभ उभय लोके अनुभव ए सभा लोकर सम्मुखे तू एबे देखाओ प्रत्यक्षे जे तोते भजे दृढ़ चिते जे अबा न भजई तोते एबेनी लोकंकर गति प्रकाश कर दासरथी कुरु सृंजय सभा मध्ये ए लोके देखंतु आनंदे तुझे निर्गुण ब्रह्म सारो मित्र ओहिरी नाही तोर ए सर्वभूते तोर बास एणु बोलाऊ समदृश स्वसुख अनुभवे पूर्ण सेवके हेउ सुर द्रुम सेवार अनुरूपे देई एणे तो विपरीत नाही एमंते धर्मसुत बाणी गोविंद सभा मध्ये शुणी अल्प हास्य भाव ग्राही बोलंती राजा मुख चाही शुण हो शत्रु कर शण ए तोर उत्तम प्रमाण तोहर पुण्य जस बाणी भले भुवन लोके जानी कल्याण बाणी रात्रि अंते सुजने सुमरिबे नित्ये शुण ए यज्ञर महिमा अधिक कि देवा उपमा ऋषि देवता पितृगण ए पुण्य यज्ञ रे तर्पण सुहृद आदि जेते जंतु एणे ताहांक सुख हेतु समरे सर्वनृपजिणी तू बस कर ए धरणी सर्वसंभार गृहे धर सुखे तू महायज्ञ कर
ଏ ଯେ তো হর চারি ভ্রাত দিগপালঙ্ক অংশে জাত মুহি দুর্জয় সুরাসুরে ভাবে খটিবি তো পয়রে এবে তু শুণ মো বচন মোর সেবক যেতে জন তাহাঙ্কু ইহ পরলোকে থইণ থাই নানা সুখে তেজস ঊর্য যশ সিরি নানা বিভূতি আদি করি কেহি ন পারে তাঙ্কু জিଣି মোর শরণ যেতে প্রাণী দেবে ন পারନ୍ତି যাহাকু কি ভয় মনুষ্য রাজাকু ভাবে কহନ୍ତି ব্যাস সুত শুণসু মনে পরীক্ষিত এমন্তে কৃষ্ণ বাণী শুনি আনন্দ মনে নূর্পমণি চারিদিগকু চারি ভাই পেশিলে কৃষ্ণ আজ্ঞা পাই তক্ষণে বিষ্ণু তেজ রাশি বেগে তাহাঙ্ক দেহে পশি দিশন্তি বিষ্ণু তেজ কান্তি এবে হো শুণ নরপতি দক্ষিণ দিগে সহদেব তক্ষণে পেশিলে মাধব সৃঞ্জয় বল সঙ্গে দেই বলন্তি নকুলকু চাহি পশ্চিম দিগে তুম্ভে চল সঙ্গে ঘেনিণ মৎস্য বল অর্জুন মুখ চাহি হরি বলন্তি করে কর ধরি উত্তর দিগে যাও তুহি মোহর নিজ ভাব বহি কৈকেয় বল সঙ্গে ঘেন আনন্দে চল হে অর্জুন শুনি অনাই ব্রুকোদর বইলে ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর মদ্ররাজন বল সঙ্গে ভীম তু চল পূর্ব দিগে বলন্তি প্রভু নারায়ণ রাজাঙ্কু করি নিমন্ত্রণ বাহন আণ চারি ভাই যজ্ঞ সম্ভার সঙ্গে লই গোবিন্দ আজ্ঞা পরমাণি গলে সে রাজা নিমন্ত্রণী রাজাকু বলে ছলে জিণি ধন সম্পদ বেগে আনি ধর্মনন্দন পাশে দেলে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে কহিলে ভোনাথ শুনিমা গোবিন্দ ঘোর দুর্জয় জরাসন্ধ তাহাকু ন পারিলু জিণি শুনি হসন্তি চক্রপাণি রাজা করন্তে মনে ধ্যান তক্ষণে জানি ভগবান উদ্ধব বাক্য সুমরণ করি উঠিলে নারায়ণ ভীম অর্জুন তুলে হরি তক্ষণে বিপ্ররূপ ধরি মিলিলে যাই গিরি বরে দুর্গম জরাসন্ধপুরে অতিথি বেশে তার দ্বারে মিলিলে ভিক্ষুক বেভারে গৃহস্থ ধর্ম ভিক্ষু পূজা ব্রহ্মণ্য জরাসন্ধ রাজা তার সমীপে ভগবান সুস্বরে কলে সামগান ক্ষত্রিয় কুলে জাত হই ছদ্মে ব্রাহ্মণ রূপ বহি কৃষ্ণর বেদনাদ শুনি চকিত হই নৃপমণি মনে বিচারে জরাসুর এ তো অপূর্ব বিপ্রবর মিলিলে মোহর নগরে কিসমু দেবই এহারে আজ জীবন মোর ধন্য উত্তম বিপ্রে দেবী দান এমন্তে মনে বিচারিলা কৃষ্ণর নিকটে মিলিলা তার বদন চাহি হরি
କହନ୍ତି ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରସାରି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଶୁଣ ଧାର୍ମିକ ନୃପବର, ଅନେକ ଦୂରେ ଆମ୍ଭ ଘର। ତୋର ମହିମା ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ, ଆମ୍ଭେ ଅଇଲୁ ପଥ ଶ୍ରମେ। ତୋର କୁଶଳ ହେଉ ସୁଖେ, ଯାହା ମାଗିବୁ ଆମ୍ଭେ ମୁଖେ। ସନ୍ତୋଷେ ଦେବୁ ନୃପବର, ଏ ଧର୍ମେ ବିଳମ୍ବ ନ କର। ତୁ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଶିରୋମଣି, ଆମ୍ଭେ ଅଇଲୁ ଯଶ ଶୁଣି। ସଂସାର ଦୁଃଖର କାରଣ, ତିତିକ୍ଷୁ ବୋଲାନ୍ତି ଯେ ଜନ। ତାର ଅଦେୟ କିଛି ନାହିଁ, ଦୁର୍ଲଭ ମାଗିଲେ ସେ ଦେଇ। ଅସାଧୁ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେ ନର, କିବା ଅକାର୍ଯ୍ୟ ତାହାଙ୍କର। ଜାଣି ନ ଜାଣି ସୁଖ ଲାଭେ, କର୍ମ କରନ୍ତି ପଶୁ ଭାବେ। ବିପାକେ ଫଳ ବିପରୀତ, ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥ। ବଦାନ୍ୟ ଦେହି ଯେ ବୋଲାଇ, ଅଦେୟ ବସ୍ତୁ ତାର ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତେ ସର୍ବ ଦେଇ, ତାହାକୁ ବୋଲି ପୁଣ୍ୟ ଦେହି। ସମଦରସି ଚିତ ଯାର, ମିତ୍ର ଅଇରି ନାହିଁ ତାର। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅନିତ୍ୟ ଶରୀରେ, ନିର୍ମଳ ଯଶ ଏ ସଂସାରେ। ପୁଣ୍ୟ ପୁରୁଷେ ଯାହା ଗାଇ, ତାହା ନ ସଞ୍ଚେ ଦେହ ବହି। ନିଷ୍ଫଳ ତାହାର ଜୀବନ, ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସର୍ବଜନ। ତା ସୁଖ ନାହିଁ ବେନି ଲୋକେ, ଜୀବନ ବହେ ଦୁଃଖ ଶୋକେ। ପୁଣ୍ୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବକାଳେ, ଥିଲେ ଯେ ଏ ମହିମଣ୍ଡଳେ। ଯେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମହୀପତି, ଜେରନ୍ତି ଦେବଞ୍ଚି ବୃତ୍ତି। ଶିବିନୁରପତି ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ, ବଳି ଯେ ବିରୋଚନ ସୁତ। ବ୍ୟାଧକ ପୋତ ଆଦି ଯେତେ, ଅଧ୍ରୁବ ଦେହେ ଧ୍ରୁବ ପଥେ। ଗମିଲେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ସୁଖେ, ଯଶ ରହିଲା ତିନି ଲୋକେ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ନୃପମଣି। ସ୍ୱର ଆକୃତି ପରିମାଣେ, ହସ୍ତ କର୍କଶ ଧନୁର୍ଗୁଣେ। ଦେଖି କରଇ ବିଚାରଣ, ନିଶ୍ଚେ ଏ ନୁହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପୂର୍ବେ ଏହାଙ୍କୁ ଅଛି ଦେଖି, ଏମନ୍ତ ମନେ ଉପଲକ୍ଷି। ପୁଣି ବିଚାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ, ଅତିଥି ଲଙ୍ଘିବି କେମନ୍ତେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ହୋଇଛନ୍ନ, ଯେବେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାଗେ ଦାନ। ଏହାକୁ ନାହିଁ ମୋର ଭ୍ରାନ୍ତି, ମୋହର ଦ୍ୱାରେ ଏ ଅତିଥି। ଏହାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚେ ଦେବି ଦାନ, ଯେବେ ମାଗିବେ ମୋ ଜୀବନ। ବଳିରାଜାର ଯଜ୍ଞ କାଳେ, ବିଷ୍ଣୁ ମିଳିଲେ ବିପ୍ର ଛଳେ। ତିନି ଚରଣେ ମହି ଦେଲା, ତା ଯଶ ସଂସାରେ ରହିଲା। ବିଷ୍ଣୁ ନାସିଲେ ତାର ଦୁଃଖ, ଭୁଞ୍ଜେ ଅଛିଦ୍ର ନିତ୍ୟ ସୁଖ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବଚନ ନ ଶୁଣିଲା, ଯେଣୁ ତା ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳେ ଜାତ ହୋଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତେ ଯେ ନ ରହି। ଧନ ଜୀବନ ଧିକ ତାର, ନିର୍ମଳ ଯଶ ନାହିଁ ତାର। ଏମନ୍ତେ କରି ଅନୁମାନ, ବିପ୍ରଙ୍କୁ ବୋଲଇ ବଚନ। ଭୋ ବିପ୍ର ବରେ ମାଗ ଦାନ, ଦେବଇ ସତ୍ୟ ମୋ ବଚନ। ଏ ଧର୍ମେ ବିଳମ୍ବ ନ କର, ମାଗିଲେ ଦେବି ଆଜ ଶିର। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ ଶୁଣି ତାହାର ସତ୍ୟବାଣୀ, ହସି ବୋଲନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି। ତୁ ପୁଣ୍ୟ ଯଶ ନୃପମଣି, ଆମ୍ଭେ ତୋହର ଯଶ ଶୁଣି। ଅଇଲୁ ଦୁଃଖେ ଦୂର ପଥ, ଯେଣୁ ତୁ ପୁରୁଷ ମହତ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଅ ଯୁଦ୍ଧ ଦାନ,
ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଅନ୍ୟ ସମରେ ନାହିଁ ସଧ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଅ ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ। ଯେବେ ତ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ। ଆମ୍ଭେ କହିବୁ ଶୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜନ୍ମ ଆମ୍ଭେ ତିନି। ଏବେ ତୁ ନ ପାରିଲୁ ଚିହ୍ନି। ତା ଶୁଣି ଚକିତ ରାଜନ। ଚାହିଁ କରଇ ଅନୁମାନ। କିଏ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର। ମନୁଷ୍ୟ ରାକ୍ଷସ କିନ୍ନର। ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁ ଏତେ ତେଜ। କର୍କଶ ଧନୁର୍ଗୁଣେ ଭୁଜ। ନିଶ୍ଚେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତିନି ରୂପ। ପୁଣି କହନ୍ତି ପଦ୍ମମୁଖ। ଶୁଣ ନୃପତି ଶିରୋମଣି। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ପାରିଲୁ ଚିହ୍ନି। ଦେଖ ଏ ବୀର ବୃକୋଦର। ବାମେଟି ଅର୍ଜୁନ ଏହାର। ଏହାଙ୍କ ମାତୁଳର ସୁତ। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବସୁଦେବ ସୁତ। ମୁଁ ତୋର ରିପୁ ମହାବଳ। ଜିଣିଲି ସପ୍ତଦଶ ବେଳ। ବେଳେ ଜାଣିଲୁ ମୋତେ ତୁହି। ତା ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଉଚ୍ଚେ ହସିଲା ଜରାସନ୍ଧ। ବୋଲଇ ତୁ ଯେ ବଡ଼ ମନ୍ଦ। କୋପେ ବୋଲଇ କୃଷ୍ଣେ ଚାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯେ କରିଅଛି ମୁହିଁ। ସଂଗ୍ରାମ ମୋହର ଉଚିତ। ତୁ ପୁଣି ସମରେ ନିଶତ। ପଳାଇ ଗଲୁ ମୋର ଭୟେ। ଏବେ ଭଣ୍ଡିଲୁ କୁଟ ମୋହେ। ମଥୁରା ଛାଡ଼ି ଜଳେ ପଶି। ଏବେ ଛଳିଲୁ ମୋତେ ଆସି। ସମୁଦ୍ରେ ପଶିଲୁ ଶରଣ। ତୋହର ତୁଲେ ନାହିଁ ରଣ। ଏ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ସଖା ତୋର। ତୁଲ୍ୟ ବୟସ ନାହିଁ ମୋର। ଏହାର ଦେହେ ନାହିଁ ବଳ। ଏ କାହିଁ ହେବ ମୋର ତୁଲ। ଏ ମୋର ତୁଲ୍ୟ ବଳି ଭୀମ। ଏ ଜାଣେ ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି କୋପ ଭରେ। ବେଗେ ମିଳିଲା ନିଜ ପୁରେ। ବୁଲାଇ ବେନି ଗଦା ହସ୍ତେ। ମିଳିଲା କୃଷ୍ଣର ଅଗ୍ରତେ। ଗଦାଏ ଭୀମ ହସ୍ତେ ଦେଲା। ସମର କର ତୁ ବୋଇଲା। ଆପଣେ ଗଦା ହସ୍ତେ ଧରି। ରଣେ ପଶିଲା ଆଗ ସରି। ସଂଗ୍ରାମେ ଭୀମ ଜରାସନ୍ଧ। ଶୂନ୍ୟେ ଦେଖନ୍ତି ଦେବ ବୃନ୍ଦ। ଏମନ୍ତେ ନିଜ ବଳ ଆଞ୍ଚି। ଗଦା ସମରେ ପଞ୍ଚା ପଞ୍ଚି। ରଣେ ଦୁର୍ମୁଦ ବେନି ବୀର। ଘୁରାଇ କରନ୍ତି ପ୍ରହାର। ଶବଦ ଯେହ୍ନେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି। ଶୁଭଇ ବେନି ଦେହେ ପଡ଼ି। ବାମ ଦକ୍ଷିଣେ ଗଦା ଚାଳି। କୋପେ ପିଟନ୍ତି ଭୁଜ ତୋଳି। ସମରେ ମତ ଗଜ ପ୍ରାୟେ। ଗଦା ପିଟନ୍ତି ବେନି ଦେହେ। ବଜ୍ର ଶବଦେ ଦିଗ ପୁରେ। ମାଗଧ ଭୀମର ସମରେ। ଏମନ୍ତେ ବେନି ଗଦା ତୋଳି। ଅନ୍ୟୋନ୍ୟେ ପ୍ରହାରନ୍ତି ବଳି। ପିଟନ୍ତି ଭୁଜ ଯୁଗେ ବେଗେ। ଗଦାଏ ଭାଜି ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ। କଟିଜ ଘନ ଉର କନ୍ଧେ। ବଜ୍ର ଶବଦ ଘୋର ନାଦେ। ଭାଜି ପଡ଼ିଲେ ଗଦା ତଳେ। ହସ୍ତିକି ଯୁଝି ଘେନି ଡାଳେ। ସେବେନି ଗଦା ଯହୁଁ ଗଲା। ଅନେକ କୋପ ଉପୁଜିଲା। ମୁଷ୍ଟି ଉଞ୍ଚାଇ ମହାକୋପେ। ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ସମ୍ମୁଖେ। ଶୁଭଇ ବଜ୍ର ଘଡ଼ ଘଡ଼ି। ପୁଣ ପ୍ରହାରନ୍ତି ଚାପଡ଼ି। ଏମନ୍ତେ ବଢ଼ିଲା ସଂଗ୍ରାମ। ଦଇବେ ବେନି ବୀରେ ସମ। ନିରତେ ସମର ବଢ଼ିଲା। ଶପଥ ବିଂଶ ଦିନ ଗଲା। ଏମନ୍ତେ ରଜନୀ ପ୍ରବେଶ। କୃଷ୍ଣ ଯେ ଥିଲେ ଭୀମ ପାଶ। କୃଷ୍ଣ ବଦନ ଭୀମ ଚାହିଁ। କହିଲା ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ। ଏହାକୁ ନ ପାରିବି ମୁହିଁ। ଉପାୟ ଥିଲେ କହ ତୁଇ। ଭୀମ ବଚନେ ନାରାୟଣ। ଚିନ୍ତିଲେ ଜରାର ମରଣ। ଜରା ରାକ୍ଷସୀ ଜନ୍ମ କାଳେ। ସନ୍ଧାନ କଲା ବେନି ଫାଳେ। ବୋଇଲା ହୁଅ ତୁ ଅକ୍ଷୟ। ଯେ ଜାଣି ପାରେ ଏ ଉପାୟ। ତୋରେ ଚିରିବ ବେନି ଫାଳେ। ଖଣ୍ଡେ ବୁଡ଼ିବ ଅନ୍ତରାଳେ।
ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ଦହିବ ବଡ଼ ବା ଅନଳେ ତେବେ ସେ ତୋହର ମରଣ ଏ କଥା ଜାଣି ନାରାୟଣ ଭୀମ ଶରୀରେ ନର ହରି ବିଜୟ ନିଜ ତେଜ ଭରି ଜରାର ମରଣ ଉପାୟ ତୃଣ ଉପାଡ଼ି ଦେବରାୟ ଭୀମେ ଦେଖାଇ ନର ହରି ଚିରିଲେ ବେନି ଫାଳ କରି ତକ୍ଷଣେ ଚାହିଁ ବୃକୋଦର ଶବଦ କଲା ମହାଘୋର ଉତାନେ ପଡ଼ିଥିଲା ଭୀମ ଦେହେ ବସିଲା ଗୁରୁତମ ଜରାକୁ ପକାଇଲା ତଳେ ତକ୍ଷଣେ ଉଠି ମହାବଳେ ବିଷ୍ଣୁର ତେଜେ ଘୋର ନାଦ କରି ଧଇଲା ବେନି ପାଦ ଆକର୍ଷି ପାଦେ ପାଦ ମାଡ଼ି ଉପର ପାଦ ହସ୍ତେ କାଢ଼ି ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦର ବେଗେ ଫାଟିଲା ମଳ ଦ୍ୱାର ହୁଙ୍କାର ନାଦେ ମହାବଳ ତକ୍ଷଣେ କଲା ବେନି ଫାଳ ଦେବତା ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଫିଙ୍ଗିଲା ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଆର ଖଣ୍ଡକ ଭୂମି ଗତେ ପଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣର ଅଗ୍ରତେ ଗଜ ଯେ ସନେ ବୃକ୍ଷ ଡାଳ ଲୀଳାଏ କରେ ବେନି ଫାଳ ଏକଇ ଚରଣ ବୃଷଣ ଜଘନ କଟି ପୃଷ୍ଠ ସ୍ତନ ଏକଇ ଭୁଜ ଅଂଶ ଧରି ଜେହ୍ନେ କରତେ ଶିର ଚିରି ଏକଇ ନାସାପୁଟ କର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁକ ପଳ ଦେଖି ଜନ ଶୁଭଇ ହାହାକାର ବାଣୀ ଭୀମ ଉଠିଲା ତାହା ଶୁଣି ଜରାସନ୍ଧର ପାଦ ଧରି ବୁଲାଇ ଅନ୍ତରାଳ କରି ବଡ଼ ବା ନଳେ ପକାଇଲା ଏମନ୍ତେ ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୟ ଗଲା ତକ୍ଷଣେ ପାର୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଧଇଲେ ବୃକୋଦର ହସ୍ତ ଜୟସ ବଦେ ନର ହରି ଭୀମଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଜରାସନ୍ଧର ପୁତ୍ର ଆଣି ନୃପ ଆସନେ ଚକ୍ରପାଣି ବସାଇ ନିଜ ଜନ ମଧ୍ୟେ କୃଷ୍ଣ ସଞ୍ଚିଲେ ରାଜପଦେ ବନ୍ଧନେ ଯେତେ ରାଜା ଥିଲେ ତାହାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ସୁମରିଲେ ପର୍ବତ ଦ୍ରୋଣୀ ମଧ୍ୟ ଗତେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଜେ ପାଦ ଗତେ ସେ ହରି ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଶରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहास्यं संहितायां दशमस्कन्धे राजसूययज्ञारम्भे जरासन्धवधो नाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः।